organisateur la folie est toujours avec les joueurs du niveau il a parlé vraiment c'est pas facile toujours je les encourage avec ça là la folie est très montée mais quand déplacement n'a pas changement pas Diane Sangare Inch'Allah la folie va ananga pasteur nous allons accompagner Fetila ça m'a fait ma Fetila c'est ça donc la folie va être toujours bon ben attendre Ron pour nous avoir super anche ala kadisa nous sera kana ala sigi amin ambe bola derela amin ala yoda amin assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh albi ala mantena wala ni Isa Kulubali le yanka pare wala karamotem flesan ko na bare direke bingene mana wala wulemba kuna ta mini ni bemai ni le karamoyi mi bi karamoyi dara abro flafon na la kusebe ka sababu ke mi akela ina ko kelekede mulum bi buru otuma alele karamoyi dara ka kelekede yoro bela jenna dalu siraka kerete ko karamoyi ta ka bi duguma otuma fe kele ka foko am kuma na slamayala ni te tiai otuma ale ba ko kira kota cha potin ala kota abina no dalu o ko fe sisa ayere togo ala hajo sangari itala ni bofo yan fait on a pas besoin de ça sangari tijan togo le oui karamoyi togo le non faut laisser tijan albi alama ambina sababa amna filika ko kuma na ya to be kuma kan voilà itala fo yan fait kata itala bon abana c'est fini ok il y a cadre fleur cadre man fenga be mi madudo madu itna de me cadre la nimne fleur ni cadre nyane ba ibadia aba fleur nyoko fe quoi al-fatiha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم هاجم أفلح طبنا كيس عمنا ودي مساو ألا كنسا ولا سيسا ها أنيانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا محمد خير الأنام صاحب الوجه الجميل والطرف الكحيل والخد الأسيل صاحب الكوثر والسلسبيل وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله أنسي لا هير لا ألا كان ولي هير لا آمين. أنت لنا هير لا ألا كشو هير دام آمين يا ربي. ألا كأنغ بتو مينة آمين. ألا كأنغ دعو جابي آمين.
ala ka hamna ko noya Amin. ala ka ngal lañinu sabati Amin. limeniya sorolen ko fe limeniya boshi ala ka ankishi ka boama Amin ya Rabbi. kanda ko fe fili ala ka do ani o che Amin. min ka gele ka teme fem beka o de labanko nyuma ala ko di am bela jelema Amin. amo nyini ala fe ako ke aka ala ya bunya koson Amin. ako ke aka chidin ani nabi nyuma olugu la horoma koson Amin. aka ma nyuma ako ke olugu bunya koson Amin. aka ke kenen yere la horoma na bunya koson Tiens. do nu ala ko jabi Amin ya Rabbi alake. gitri dugu ala ka dia Amin ya Rabbi. adenw ala ku kanbɛn Amin. ala ka u bolo di ɲɔgɔn ma Amin. ala k'u don da kelen fɛ k'u bɔ da kelen fɛ Amin. ala ka dugu diya Sigato anci. alhamdulillah an bɛ ala tando ka waleɲuman dɔn k'a barikada Nam. ala min sɔnna a ka latigɛ kɔnɔna na Nam. ka ne ni aw fara ɲɔgɔn kan ni lahɔrɔma yɔrɔ in na Sigato la. ni kɛnɛ barikama in na Nam. an bɛ fɔlɔ ka dugutigi fo Sigato la kakanai. n'o ye gitiri dugutigi ye Odo. jatigiw ani fo ka taa se jula dugutigi ma an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye Sigato la. o kɔfɛ an bɛ an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo Nam. a yɛrɛ ɲɛ b'a la an kinin fɛ an ka alimami a nana fara an kan Sigato la. tabali kan sanfɛ yan Odo. a n'a ka si kɔrɔbaya ka fara su dibifin kan Sigato la. a n'a nɛnɛ Odo. a y'a farisogo doni Kosɛbɛ. ka na fara an kan Tiens. alakiraba muhammad sallallahu alaihi wa sallam a ka mawuludu ɲɛnamayali la ala ka sara hɛrɛ la Sigato amin. a bɛ min ɲini hɛrɛ la ala k'o k'a ye Amin. a bɛ siran tɔɔrɔ min ɲɛ ala ka don a n'a cɛ Amin. a ka denbaya ala k'u ka sago ye Amin. ni kira n'a somɔgɔw la hɔrɔma ye Amin. soyala rasul Don taslim. an bɛ an karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo Tiens. O kakanai. kɛrɛnkɛrɛnya bolo ma an ka ɲɛmɔgɔba fana Sigata la. n'o ye kozimu ka lasigiden gitiri yan Nam. min kumana mikoro la Odo. an bɛ foli d'a ma Sigata kakanai. ani ce a ka nali la Sigata la. ka tila k'a fɔ ko a ni ce a ka kɔrɔnɔjɛya la Odo. tiɲɛ yɛrɛ la a ye dakuruɲa fila min fɔ mikoro la Nam. ni kɔnɔjɛya tɛ a t'a fɔ Atafo. Ayi. i b'a dɔn o de la ko a filɛ pilasi min na min dira a ma n'o ye silamɛw bɛɛ nunjuru samali ye Nam. gitiri kominu kɔnɔ a n'a ka kan Sigata la. Odo. a ma juguya n'a ka hakilila ɲuman ye Ayi. a ma bakhiliya n'a ka faamu ye Ayi. a ko nin ye ale siɲɛ filanan ye walima sabanan ou bien a ko filanan de don wa Ko filana. nin y'a siɲɛ filanan ye a bɛna kɛnɛ in kan yan Nam. a fɔlɔla ka organisatɛrw fo Sigata la. n'o ye baara labɛnnaw ye Kosɛbɛ. o foli o tɛ kura ye Ayi. ansaridini kɔni ala sɔnna labɛnko ɲuman wajulu sira fɛ ala y'o nɔgɔya u ye Siga foyi t'a la. Odo. foli kɔfɛ a tilala ka ka hakilila fɔ Nam. qui est très pertinent Tiens. o ye jumɛn ye Fɔɲɛna. ko waati wɛrɛ a k'a lajɛ a ka taa ni kɛnɛ sigi dugu cɛma Siga foyi t'a ko la. kɛnɛ in bɛ dugu kɔfɛ dɔɔni o fana ye tiɲɛ Kakanai. Ka fɔ. o la président Nam. i n'i ka jama a b'a hakili to nin hakilila in na kosɛbɛ kosɛbɛ hakilila ɲumanba don Odo. ni ma fili nin ye ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ye wajulu la gitiri Odo. ma da la ni n delila ka wajulu kɛ Ayi. Amila. ayiwa nin ye siɲɛ fɔlɔ ye gitiri yan Kosɛbɛ. wajuli la Siga t'a la. an ka ɲɛmɔgɔ ye min fɔ a ye tiɲɛ de fɔ Fo ka tɛmɛ. n'a kɛla dugu cɛma a jama bɛ caya nin ye Siga foyi t'a la. i b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ dugu kɔnɔ o t'a dɔn ko ko bɛ yan A yɛrɛ bɛ ten. O ka ca. k'a sɔrɔ jama fana bɛ yan o ni jama in ka bon kosɛbɛ Kosɛbɛ. mɛ n'a tun kɛla dugu cɛma a jama tun bɛ bonya nin ye a nafa tun bɛ bonya ka tɛmɛ nin kan Tiens. an b'an ka ɲɛmɔgɔ fo Siga t'a la. n'o ye kozini ɲɛmɔgɔ ye ani communauté musulmane ni hakili la a fila bɛ ɲɛmɔgɔya b'ale de bolo an bɛ a fo kosɛbɛ ani ce ala ka sara hɛrɛ la a bɛ baara min na ala ka nɔgɔya a bolo Amin. Ala. o kɔfɛ an ma an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ fo Tiens. n'o ye notre pasteur Samuel supérieur Samuel Kosɛbɛ. de l'église christianiste céleste. Odo. Vraiment, nous vous remercions de nous avoir honorés de votre présence. C'est ça. Cela nous va droit au cœur. Odo. Nous sommes très contents de vous compter parmi nous ce soir. C'est ça. Et je suis vraiment
content. Parce que ça me fait maintenant 3 localités où je suis invité pour ce genre de prêche, c'est-à-dire la commémoration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça fait 3 localités dans le Lodjibois, c'est-à-dire à Séfi et à Tchegba, aujourd'hui à Guitry. Et dans toutes ces 3 localités, j'ai remarqué que nos frères chrétiens sont présents. Ils ont été invités dans toutes ces 3 localités. Hier, nous étions à Tchegba. On avait un catéchiste de l'église catholique de Tchegba. Jean-Paul, monsieur Jean-Paul, qui était avec nous jusqu'à la fin, ou presque à la fin de la conférence. Et l'année passée, à Séfi, on avait avec nous le pasteur Léon Landélé, vous devriez le connaître. Il est aussi pasteur de l'église chrétianiste céleste. Et même l'année passée, quand il était présent, il a eu à intervenir et il nous a émerveillés avec son intervention, puisqu'il a mentionné beaucoup de points communs entre la religion musulmane, les pratiques de la religion musulmane et de l'église chrétianiste céleste. Il nous a parlé de l'ablution, que chez les chrétiens célestes, il y a aussi l'ablution, comme chez nous les musulmans, il y a l'ablution. Il nous a parlé de beaucoup de choses, de beaucoup de points communs que nous avons. Vraiment, cela nous a vraiment émerveillés ce jour-là. Nous étions très contents. Et je l'ai dit hier à Tchegba, devant le pasteur, comment dirais-je, le catéchiste, parce que c'est ce qu'il a dit, de l'église catholique, que les religieux aujourd'hui doivent se donner la main. Les religieux, tous ceux qui croient à un Dieu, tous ceux qui croient au Créateur de l'univers, tous ceux qui croient à une vie après la mort, tous ceux qui croient à la résurrection, tous ceux qui croient aux prophètes, aux livres, au paradis, à l'enfer, doivent se donner la main. Surtout en ce moment crucial de l'histoire de l'humanité. Parce qu'aujourd'hui, il y a une force dans le monde qui est contre Dieu lui-même. Aujourd'hui, Dieu lui-même est combattu sur sa terre qu'il a créée. La preuve en est, je l'ai dit hier, l'homosexualité qui est aujourd'hui, je ne sais pas comment le qualifier, c'est-à-dire que ce sont des grandes nations qui sont en train de promouvoir cela. Les nations qui refusent de légaliser cet acte-là sont sanctionnées, sont privées de subventions, et c'est ceux qui l'acceptent qui sont vraiment acclamés. Alors qu'aucune religion n'accepte cela. Aucune religion. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une force, ou je dirais une puissance satanique, qui est contre toutes les religions, contre tout ce qui est en relation avec Dieu. On veut aujourd'hui retirer Dieu du monde. Donc si cela est une réalité, nous les religieux, chrétiens, musulmans, même juifs, devons vraiment se réunir, se donner la main. Nous avons beaucoup de points communs. Essayons de consolider cela. Les points de divergence, laissons ça à Dieu. Le jour de la rétribution, Dieu va rétribuer chacun selon sa foi. Mais ici, dans ce bas monde, on doit quand même essayer de se donner la main, essayer de vivre ensemble. Je suis vraiment très content. Dans le Lodjibois en tout cas. Et puis c'est dans le Lodjibois, j'ai remarqué, nous voyageons beaucoup à travers les régions de la Côte d'Ivoire. Nous allons dans les conférences, nous animons les conférences. Mais là où nos frères chrétiens sont là, c'est dans le Lodjibois. Comme je l'ai dit, à Séfi, à Tchegba, aujourd'hui à Guitry. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallam. J'espère que Guitry est dans le Lodjibois, non? Si je ne me trompe pas. Voilà. Qu'Allah donne une bonne compréhension. Donc vraiment, c'est quelque chose de très bien.
Nous remercions notre pasteur vraiment d'être là. Vraiment, nous sommes très contents et nous lui disions vraiment que la paix soit sur lui. Vraiment que Dieu lui bénisse, ainsi que tous les habitants de Guitry et tout le monde entier. Merci vraiment, merci d'être là, ça nous va droit au cœur. Merci beaucoup. En plein café, on a dîner nyamoro folie là, nous y on a chrétien nyamoro y, on a folie dit en bas de slamé bema. Moi ya farsoko doni, kasembo akono koro kana kene ingaya kana fara ankan. Allah kira Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam akabban ni sondi alila ko benichi ametla ka fuli kerengere jam'iyatu ansar din al-islami no ye tomi ye barai labe bagaye ka fuli di uma ka fuli di uka nyamo uma ka fuli di uka karamo uma ka fuli di tonde bela jelema ala ka besara hera amin rabbi ala sona shuina ame Guitry ka uka mauludu kenedi kan no ye jam'iyatu ansar din al-islami abolo fara min be Guitry ya u ye shuina de kerengere ka shuina de labe ko lugu fana bena uka kiraba muhammadu ka bangeli ni sondia ke amo kenedi kan ame kene baka ame lahoroma kene kan dondola meni foyoro be misiga kan shina ala kira de girina ka bo aka so kata misiri kono ni hadisain kitabutiki ko sahahul albani kodi utada ko angarango albani ale ko ni hadisain ko aka kene nere karamo koni fam ko nyuma ala ko da amina rabbi ula hadisa ina ko kira girina ka bo aka so kata do misiri kono atala sahaba kudo soroi u kori lendo u nyashimbe nyoma ako awbe munaya uko ala kira ma sallallahu alayhi wa alihi wa sallam uko anbiya ay nyogo welede ko aka to angana fara nyonga kana ala tanuka wali nyuman don aye an kandali minke ka amblas lamaya sraka ani anyana awma minge ni muhammadu ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala kira kuma aw bise ka ukali alala o sigi kun foite awla o ko wa o go ala ka kira an kallendo alala sigi kun foite ananin ko kana ala fuka wali mando ayan kanda ani anyana awma ni Allahu akbar ala kira kuma nema awbla kallila foyi koson fodoro Jibril alayhi salam alere jigilanga sokono ako ya Muhammad boy katika mo laje misirila a obe kodola ko min sebe koro jambe ala idre ko ala flani ka waso ula e ka waso ni uye an meleke ula sangolola Allahu akbar ko tawlaje a obe kodola bi komi diambe ala yi kosobe ko Jibril nana ode fonye ode ya to ngirina ka boka na awlaje abe muna nana awsoro ni dela hadisa yi famu badi bala afamu ka bunko jugu famu fola jume sahaban nu kelen ka faranyo kan atawa be di misiri kono ku bena ala fo ka ala wali nyuman don o kandalila ani kira dili uma ola est-ce que kira de ubla ola kira mo ubla la kira kunta kalama yere hukumeni bara inge uyara musara ala kira la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam umusara la fiu uyaye drone ni uka devoir de uyaye drone ni wajibi ya olugu kan ukanga ni ke kira ukanga ala fo adili uma he c'est-à-dire ni mo ye famuke ka kanuke ka ala kira kanu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam siri iti ala kira kono aka fuye ninke ere be sigi ka laje ni be jakira e mbake onge ala kira ko betini koy ala kira kola ibisi ka minke uke ai ite afoko noko ibe akono fa ka fiye utew ni ala kira kunye dajitu obanga sebe fen bela o sabati lendo
ما تنخم نخامة إلا سقطت في يد أحد صحابته ودلك بها وجهه وجلده وعلى كرام دجي تفيو فبتا بين صحابة تيكونو أبا أفعل مناي kira de ofo oyewa ko ni ye daji tu aka mu ayirela kira de ofo hasha wakalla kira mu ofo mai mais sahabo ya don anakaka sikatola abe muslimu kono ko ni ala kira tinye seljita ji to mi meto kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi ko sahaba usuru nyana ubuna nyogo mandimi ubuna nyogo blessé aka seljita ji to nofe Allahu akbar seri abe riwaya dola ko tellement que akok me gele ya wakati dola u yera nana laje ko anga laje anga labe o kuma labe chukodi Bilal radiyallahu ta'ala anhu no yekira ka selwallahi alele kumbe seriji taji tota abe jo bili min kan ka seri wele abe ta jo o sanfɛ sahaba to be jo aduguma ina fo ni fle pujo mi sanfɛ sahaba to be jo duguma abe soro ka ji funfun kan o ta dan aywa ala kira sahaba o yeni bɛkɛ mun kɔsɔn a barika ɲini kɔsɔn o yeni bɛkɛ mun kɔsɔn a kanu kɔsɔn mais kira mu bila la o na kun bɛ samara bɔ kun bɛ girin de ka samara bɔ a sen na n'a bɛ samara don o bɛ girin de ka samara don a sen na o tɛ nin f'i ye dɛ i tɛ nin min o ka wajuliw la mais ala sɔnna bi ala kira sallallahu alaihi wasallam anw tɛ se ka girin bi ko an b'a ka samara bɔ a sen na an tɛ se ka girin bi ko an b'a ka samara don a sen na anw tɛ se ka kira ka daji sɔrɔ bi ka mun an yɛrɛ la a ka selidi taji tɔ an tɛ o sɔrɔ bilen k'a fɔ ko an bɛ barika ɲini ni o ye nka a kofɔli an man kan ka dɛsɛ o la sa ka kɛnɛ sigi a tɔgɔ la k'a sankɔrɔta k'a majamu an man kan ka dɛsɛ a la o la sahabaw ye kɛnɛ min sigi kira ka misiri la ni kira bolen k'a fɔ ko ala filɛ ka waso ni u ye mɛlɛkɛw la o kɛnɛ in sigi kosɔn an filɛ o ɲɔgɔnna dɔ de kan nankun jumɛn bɛ an na yan an nana mun kama kira ko tɛ yan kana ala fo k'a waleɲuman dɔn ko sabula k'a y'an sɔn muhamadu la a ye muhamadu bange kana diɲɛ kɔnɔ o tɛ an sigikun ye wa o ni sahaba ninnu sigikun différence jumɛn b'a cɛ foyi cela veut dire quoi siga t'a la an filɛ kɛnɛ min kan nin ye ala bɛ ka waso n'an ye an bɛ lahɔrɔma kɛnɛ de kan an bɛ barika kɛnɛ de kan a ka to yan a k'a fɛla fɔ ala ye a bɛ sɔn nka a bɛ sɔn dɛ a ye ala wele k'a to kɛnɛ in kan yan a ka ala wele ka a haminakow jira ala la ni kɛnɛ in lahɔrɔma ye ala bɛ sɔn wallahi lahɔrɔma bɛ kɛnɛ in na famiko ɲuman ala k'o d'a ma o la su in na ye mawuludu su ye na mu gɛlɛya su bɛɛ ma kɛ mawuludu su ye sa tuma min na a su kɛnɛlama tun don mankanw ci la nka ka folongo to wuli ka yɔrɔ bɛɛ kɛ sɔnni makɔrɔni ye ko a ti bɛn a ti bɛn o tora a ti bɛn la a bɔla su kelen ko la san kɔnɔ a kɛla su bɛɛ ye a ma kɛ ten sa ne hakili la su an tun bɛ cɛgba an tun bɛ mun na ye mawuludu su in na an filɛ gitiri su in na an bɛ mun na yan mawuludu ayiwa siga t'a la mawuludu ni ala sɔnna ne yɛrɛ bɛ taa kɔnɛdugu n bɛ taa mawuludu la yen ni n bɔla yen n bɛ taa dugu wɛrɛ c'est à dire anw yɛrɛ kɔni bɛ mawuludu la dɔrɔn n ka agenda n ka calendrier a sɛbɛn na kɔnɔ mawuludu walahi fanko ɲuman ala k'o d'a ma nin ye kabakoba de ye ala de kɛn bɛ ka barika de don a la n delila ka nin fɔ n bɛ segin a kan mawuludu ti bɛn yanni sɔɔni a bɛna kɛ kiti kɔrɔ ye kuma kɔrɔ o kɔrɔ ye a bɛna kɛ kitabu kɔnɔ kuma de ye mais i t'a fɔbaga sɔrɔ o misali dɔ ye jumɛn ye photo ti bɛn ne hakili la kɛlɛ o la yan a ma kɛ photo ti bɛn o kɛlɛ yan mais est ce que i bɛ a meuble daw la bilen ko photo ye haramu ya ne hakili la o kɛla kiti kɔrɔ ye o kɔrɔ ye lala kitabu kɔnɔ
kitabu koro kalantola ibi se kata ye kitabu de kono note ka foko mo fleni ka fo micro la walma misiri kono ko photo ti be o kuma jora sa o kuma ma jora aywa mo ti be de o funa be ketini akuma be na jodi la kalangela o de be na yengaka kitabu koro kalanto ko akara mo do kun sorola minu kun kwati be minu tu ya bali mais iba fo baga de yini ta soro mene ita soro mo ko be na ketini et puis a bolé choukelengola ka ke chou be ko domba de bala ko domba parce que karamo minu tu ya bali bon anta beke ko utekira fei note do utabe jini ka ke oyi minu kungo mawludu tibe ay amengeni nyuma de miri nu uye anta foko kira ko de ka dogo ubolo anta ofo o ka famu chokodo hal na soro do be olu utabe jini ka ke ala kira mafien yali chokodi sisa ola karamo ba uyere tintimbe minka no ye Sheikhul Islam bin Taymiyyah al-Harrani ad-Damashqi alemi ko mawludu tibe mais billahi ale afokati be kadra min kono a niye angani mawludu nu flay baye ka foka bolu kono pew Allahu akbar pew akodi ako mawludu ka dondo kerengere sangono mawludu koso ka ke seliye ka ke nisondia doe ko o e bidai kasoro hali abida alama ako mime ka mo blala no e kira kanuye ko be baraji soro ola banga ka baraji soro bida ala koni ibu temia yo fo ibado ko ale akmesra alanye akme kumani doni mais ali abida ayoro mi tumbala de ko sabula anye dondo kerengere sangono ni fendo ye ala kirama o don kerengere ni o fei est-ce qu'il y a comment une femme voilà ameka don doni de kono sisa o kore don bakalo kletani fla kira ma delika fenga ala akono kume shun tenebe ka ala fu abangela ka ben tenedo ma nga don bakalo kletani fla rabila wali teletani fla ko kira ma delika o kerengere ni fendo ye ama fusamantia fo ola ka foko noko ni domba kalo kletani fla domba de do fusamantia dondo ay ni ngala walma ona nyogona ko ma sabati ola mo mi o don kerengere ni fendo ye ko iye bidake de ba donko bida mayoro ide jumende do o de kerengere mi mbala otea mais namugale ya kerengere o ma boala sa o boala dire do makalo ni akilla usara do makalo masari asara kalo mi medauka no e jumada ulay o masa non rabi usani yere folo o masa usara jumada ula o fona masa usara anfle jumada sani dila yani soni araja baba kundo otea halisa ame mawlula sari mawlu kala era mana do mawlu be damine fo sungalo sungalo era de ba mawlu jo ame sungalo ke folo me hali sungalo kofe mo be tlaka adado tuguni yari fo sawore mawludu shubbe kala mawludu esa ola abida mayro eko o manga boala sa ukanga bwala no nangame kumani doni ukanga bwala nangame kumani alai ka kumani islamaya ni limeniya ko parti côté chien yere la mawdu bida mayro kanga bwala sa parce que ama kerengere blé ni chou doye bal akela chou be mais parti défend koson tabolo défend koson o kanga tigere fo femina ka foko akabara nyana sisa parce que atiya ke ka ben chou krengere le ndoma mais comme aya ke chou be ay wa chou be kira ka bangeni choué mo ko bisika biseni kira bangeni chou be la na chou ka diye be kenesigi ibe kuma kira ka ndisena bangele comme aya ke wati be akabara nyana angon be be ninga
billahi o de nga ke u ka réaction yi o nga tigere de foanye kana fara anga ke nyon fait mais tout à fait le contraire et à la contraire yede mais parce que à la côté ama sigi donika o ko di o ko a to que la désordre fam ko nyuma ala ko dama okay uga karamugo bado be docteur do de do ne ko alema ngo a boli min kela c'est di krengre ya min borala ka ke do makalo le tani flashu ka a te krengre ni oye blé avec 100 chou be kono sa ngo o kali min kela o ngo o te mawlu bidama yoro bo ala wa ale ko no ko au contraire ka be ke bid'atun murakkaba ko bida min sigi me nyonga amake bara isa ala ka lisa babe ibaro ala kote kira kote ta bolo ko de do amake bara isa mamna a ordre lama ako no ko mai ko sa la désordre abe ben o nambita amisi fango nyuma ala kudama olamba de amaw fo ani che aka bolila kana moldula asra be ala bulu ala ba usara anna kunye kira kanu de ay wa kira kanu aslun min usuli dini billahi dina lasli do kira kanu ni sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay wa mawludi fulani ye mawludi foye illa ta'birun عن هذا الحب لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مولود فويه فودرون كلا كانوا ماندو سكونا كابانه كاجرا مولود كورو بفلني mais kira kanu koni beba donko dina sigimba odeka mo ni te kira feite ke islamé ole kama ibnu taymiya karamo ile ba fodre aka kitabu yin uta kalan iqtida'u siratil mustaqim utika kalan fiu onge ube irondo we choki ala dron mais odedo université kalambe tindi université kalam ngal la jamia la ngal la université la ube kitabu chama de ye ngauti kitabu shikala Allahu akbar uli wallo dre foni min ka thèse bolendo kitabu do étudielika notea ay ka foko ay kitabu do kala adam ne fa laba ay otolu fe oba choki di okore amako be yoron na kitabu kono abo fle abesika kitabu bi yiri ka fle temu kelenka kitabu bi yiri kan ya fo yoron mununa ngai ba so kitabu bi yiri kan ha denkelen ama denkelen kalanka ba amake barai onge obina node kono gama yongo fango nyuma ala ko dama ala kan sababe ula mauludu ame ala tanobi ayere kela ayere ka dalui ibnu taymiya ngo wakmadla kuma kumini kambla doni ibnu taymiya akani kitabu yingono no e iqtida'u siratil mustaqim ye nya fongo don ke bagadu mo mi la mesra ala nye onge ako ko bidado nga mime ka mo blala ko obato be baraji soro baraji ba kira kanu te fenganza kira kanu ka ngalla koloshide famgo nyuma ala ko dama ebi mauludu ni wati labaina ayre kali be wajibiya anka abi wajibiya anka dre muna sabu bi dina yele mana bi anga dina miye be dina anga dina miye basigi dina anga chide ala ko chide minga hakela wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin nous ne t'avons envoyé que par miséricorde pour toute l'humanité ala ko aye chide minchi hine ka son diambe bi o de ka dina que la terroriste dina bi o de ka dina que la mogofaka dina bi o de ka dina que la bengani dina ka mogo jawli terroriser les gens cela n'a rien à voir avec l'islam. L'islam c'est la paix, l'islam c'est la miséricorde. ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala ko aka hakela ne mi ci foy kama fo hine diambe mais namugale ya kaba ko yemi ala ko aye muhammadu min ci kana ko aka kai hine diambe o ala kelen tala ka fo muhammadu kelen qur'ane kono wama aktharun nasi walau harasta bi mu'minin ne kama ko yedra
Apola kirama. Koni moye kemaye. Bi woro te son ila. Wama aktharu nasi walau harasta bi mu'minin. Muhammad ni moye kemaye bi woro te son ila. O te kene kande. Hein? Bi ni e mogo ujete diangono bi ameta mogo miliari wolom lala otea wal manga cha oye na silame ote teme miliari flaka okore ko miliari duru aniko o mogo wolu shike silame imalo ko silanda o kacha silame isa mais ala ni fodre ala ni fola kire ya sabali wa ma aktharu nasi walau harasta bi mu'minin ko mo son chama te son halno de kadi e muhammadi o teke parce que ala de yanda abandon wa laqad khalaqna al insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid sadaqa Allahu al-azim ala kutinde qadri adama denda aywa ayre anani be baro minge ko ali ala bo kalama uta dan kale kasru adama dena kateme hala son juruka ala kan sababu ni ngali ni be sisa ni muhammadu binate atoko bedi hine diambe ni muhammadu binate hine kadi diambe ma kasro betna tuwa nofe ola muhammadu tna tuwa ko olu be aka hine soro chogodi Gaho chogodi. Aw slamaw. Muhammadu ka hine. Akon be keneka. Aw munu tubila. Aw munu faralaka. Aw munu darala. Aw munu tugulako. Aka hine. Aw ngon be se ka o sheria. Ko Muhammadu ka hine flen ye anga. Otea. Amese ko jira dre. Ko antugule ako. Anye noro soro antugule anko anye kanda soro antugule anko anye sranyu mamine angela anye retai anye angela horon ye angela dametugu ye oda me ama mo matu akodun mo mi ma son aladun o tigi be hine soro muhammadu tili la chogodi namu gele ya anga kuma bina bolode ka anga shuina mauludu amina munu ni de kono muhammadu ka hine be sika sabati chogodi parce que abe corona kono ala ya fo akada nyanda la tuma ba sike sika kan mais a hine anyata la de e nyara hine na ni mo mi yere kuima bi ko muhammadu chili ko akela bolawu de diama est-ce que be sika soso mais terrorisme vle diangono ni obe ka dame kata John Dema Islamautia wira nyimana ko le terrorisme islamique ou musulman amake baray mais John de nodo minu ko be Muhammadu no fe wuri nodo de no de billahi Muhammadu chilani hineri Muhammadu chili hineri a chile billahi ananani bendi ananani basigi ala kira machi ni balawi ala kira machi ni kelei ala kira machi ni bembaliye mais minu kuba no fe olu don wal ma misi ka fo a chama yere u ya ka chi tura kunka ku yere ka famu yata ka kira ka kuma ka umbla ka ke sababu juguye ka kira to chen ka dine to chen ka mo nyugo islam ya labi ula amunu ko anya famu kanya ko muhammadu chili ko heredo ko muhammadu chili ko akela hine de fanga kuma dere akela hine chogodi ala kira yere folo ni kira yere ta ibaro akanya na maya be ayi amadangari mogola ama mogo tonyo ani bebe na ani be kuna ayi wasilama be ketini silama ni bebe kun silama te be mogo kan silama te mogo tonyo ati mogo ka haka perdi ala kira sallallahu alaihi wasallam aka magasigi wati se kuntaye fanga kuntala aywa senda dese bagato o ka sabali o domandi tarde sete mogo miye ko atiki sabali lendo ato aka seso onga ni ayre sela yere ko wati mi na be sabali wal manate sabali ibe o don o wati de nge chama
seri mɔgɔ min tɛ setigi ye u caman ka sabali ye dɛsɛ de ye u caman ka sabali ye dɛsɛ ye o la ka Alakira to Madina se kun b'a ye ale de tun ye dugutigi ye ne de ko min o de tun bɛ kɛ mais o wagati Alakira ni minnu tun tɛ diinɛ kelen na a y'i comporter ni olu ye cogo di a y'i comporter ni olu ye cogo di a y'u kɛlɛ wa k'a ka se b'olu kan wa walima a n'u kunna dɛrɛ Alakira taalen Madina a taara Yahudiyaw sɔrɔ yen olu bɛ diinɛ wɛrɛ la u k'u bɛ Musa nɔfɛ mais kira ma u jagoya k'u karaba ko f'u ka don ale Muhamadu ka diinɛ na la Alakira m'o kɛ parce que o b'o de fɔ ko jihadi kɔrɔ de ye ko f'a ka taa mɔgɔw kɛlɛ ko f'u ka don diinɛ kɔnɔ Alakira ma deli ka mɔgɔ si kɛlɛ k'a ye don diinɛ na o ma kɛ f'o de ka faamu an bolo u ye jihadi kɔrɔ tɔnɔ min ka jihadi kɔrɔ tiɲɛ ka jihadi kɛ bɛnkanni ye nkalon don jihadi tɛ bɛnkanni ye bi n'a fɔr'i ma jihadisi i b'i yɛrɛ ɲini tɔgɔjuguba k'a sɔrɔ tɔgɔɲumanba wulibali don koyi mais jihadi ye mun de n ko Alakira de ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa zirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah Alakira ma fɔ ten a ko silamɛya baaraw bɛɛ la sanfɛla ala kango k'o de ye jihadi mais bi i da tɛ se ka tu a la ayi ni a fɔra ka dɛmɛya i ma ko jihadisi i b'i yɛrɛ ɲini a ma kɛ baara ye ka jihadi kɔrɔ tiɲɛ k'a tɔnɔmi ayi jihadi tɛ bɛnkanni ye Alakira a ye kɛlɛ fɛn o fɛn kɛ a ka ɲɛnamaya kɔnɔ a kɛlɛ bɛɛ kɛra ka fila dɔrɔn de fi halatayni thnatayni la thalitha lahuma kira ye kɛlɛ kɛ lihalaya fila dɔrɔn de la sabanan t'a la a lihalaya fɔlɔ ye jumɛn ye a bɛɛ ka nin durusi nin ka to a bɛɛ kɔnɔ nka dalilu don aw bolo yɔrɔ bɛɛ diɲɛ kɔnɔ yɔrɔ bɛɛ Alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ka kɛlɛ fɛn o fɛn kɛla a kɛra lihalaya fila de la a lihalaya fɔlɔ haribu difa u nana bin a kan kɛlɛ wulila k'a sɛgɛrɛ a wulila ka kɛlɛ kunbɛn haribu difa o dun bɛ bɛn sariya bɛɛ la ni bɛnkɛli kan légitime défense sariya bɛɛ jɛn bɛ n'o ye a i b'i yɛrɛ ɲini dɛrɛ ni tɛ n'i yɛrɛ to yen o k'i masiba ka i tunu ka bɔ yen a i b'i yɛrɛ ɲini o bɛ daga sariya bɛɛ la o ye lihalaya fɔlɔ ye lihalaya filanan kira ye kɛlɛ kɛ lihalaya min na a ma wuli ka taa mɔgɔ dɔw nɔfɛ k'a bɛ t'o don diinɛ kɔnɔ kira ma deli ka kɛlɛbolo wuli ni o hakilila ye fiyewu jamais lihalaya fɔlɔ u nana bɛn a kan a ye bɛnkanni kunbɛn lihalaya filanan kira yɛrɛ wuli kira ye kibaruya sɔrɔ ko jamakulu dɔ bɛ nin dugu in na u labɛnnen don u bɛna na bɛn Madina kan o la kibaruya sɔrɔlen kira kɔnna u ma san'u ka wuli ka na ale yɛrɛ y'u sɛgɛrɛ o fana bɛ bɛn o bɛ bɛn dɛrɛ nanzaraw yɛrɛ b'o fɔ ka nanzarakan na ko la meilleure façon de se défendre c'est d'attaquer nka kibaruya sɔrɔlen information sûre confirmée ko labɛn kɛlen don i kama ko wuli bɛna kɛ ka na bɛn i kan i ka wuli ka kɔn o tigiw ma o bɛ daga basi tɛ o la n'a bɔra nin lihalaya fila la kira ma kɛlɛ wɛrɛ kɛ bon lihalaya fila in bɛɛ la i b'a ye k'a fɔ kira bɛ ka juguya de ɲɔni a bɛ ka juguya de ɲɔni n'o tɛ a ma wuli fiyewu k'a bɛ taa mɔgɔw tuubi de ka taa kɛlɛ kɛ parce que o bɛ hadisa min fɔ ko umiritu an uqatila nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah walima o n'a ɲɔgɔnnaw a kɔrɔ ma faamu de o de kosɔn an b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna hadisa durusi baden k'a sɔrɔ i t'a kɔrɔ sɛgɛsɛgɛ balawu don balawu don dɛrɛ ka t'i yɛrɛ kɛ hadisa kalan kan ten ama seri hadisa kalan ala
ne akilla an de la ka kuma do ke ukan mo yo yi famgo ma ala ko dama ala kan sahaba be kila ba fo rom na kale nyemer la ka mo kele ko fu ka ta shere ko ma she ala ko o nyemoriye ina tuma jume tuma mina mo willa de ou be ka kele fambe fe o la fana bi défendre mais à défendre na serila ibe tubi wal me be ni songo sara o te a parce que kele de be yo no tani kele te kaba ni songo sara te ay wa tout le monde est libre de choisir la religion qu'il veut. C'est ça. Kila nale Madina sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ani yahudiya wa ana yahudiya soro minge ayuka dina reconnu li koro yedi ma foka ko tiano koy ay ote mais ajena na keli ay benga sebe ani yahudiya uche ako yahudiya au bese ka aka dina ke Madina ina fo islamo bu ta ke chogomina aka bolo di nyogoma abeka besigila ina ba chogomna loji boyanno ambale mauni chrétien benno ala chogomi wallahi kira de ni sinzi Madina ani yahudiya ajena ni uye ukuka dina ke ale Muhammadu ka dugura dugumi maraba bulu ale dugumi tifiye utadaya aywa ala kira sallallahu alaihi wasallam ama yahudiya kala fiu fotumana mina benga mimba nu che uya chien uya janfa ote yahudiya uye chrétien ndum chrétien do bulan najran ubula najran kana ko na boala kira sallallahu alaihi wasallam ko na ni aka dine ko nyala mais au sele Madina enda boala kira yo bismillah ka misiri kono utadai ka chrétien bismillah misiri kono et puis uka seli wati sira ubunu uka seli ke u yere samena doni ula parce que bismillah yoromi ni akile bi ka seli ke idi mais o yaye ante janyu ni folo utala la kira fe sallallahu alaihi wasallam o kama ko anga seli wati sira ama fe ka yoro dama amina seli yoromi ako ayta seli misiri kono ama ba ko ukata seli ale Muhammadu kan misiri kono ibe ni famu chogodi iba donc a fo ala kira il n'est pas plus tolérant que lui. Non. Et l'islam, c'est la tolérance. Accepter l'autre. Permettre que l'autre fait pour lui. Le prophète a autorisé aux chrétiens de prier dans sa sainte mosquée. Mais on peut être plus musulman que le prophète? Est-ce qu'on peut être plus musulman que le prophète? C'est lui qu'on suit. C'est lui qui est notre guide suprême. Mais il a autorisé aux chrétiens de prier dans sa mosquée. C'est pas fini? Mais bi hali chrétien comme non. Ameba subhanallah ametami famgoñ mala ko dama ala kira jinanay usella ka misirila aywa ani manga munu me kelela ke kele ke kunte ko mo ka do dine ko parce que kele la te mo ko do dine ko kele ibe se ka mo kele de ka karaba aka farkoro ke itai nga iti se ka mo kele ka karaba aka dusukun ke itai Rosa kaya, disuku mara ni mabolo de, alors que dina ko e disuku ko de, ala ma foti, la ikraha fi din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghayy. Ala ni fode, eko karabani te dina na, c'est pas possible. Mo tseka mo karabaka do dine dola, c'est pas possible. Ba dina ko e dana ko de. Dina ko c'est une question de conviction. Fika dalade, faka de dusukuna. Bamuru dun tise ka fendo dusukuna. Marfa tise ka fendo dusukuna. Au contraire, marfa be mogo goya mogo yede. C'est ça. Mogo mi sella marfa la. Obeja yeblea. Oka dina obeja eya. Mogo mi nani mine. Ka I muso ke join. Ki deun ke join. Otiki be ja yeble. Ewe do ka dina na. Hali ya dakenema. Ki do na dina na. Ibi ki yela nyini de. Ni ese soro. Ibe dina inchen. Et puis à chama kala te ha mo chama dina dina na u desele u ya la ni ko be dina inche
billahi lazim ka hadisa galon chama sebe ka do anga kitabu kono ko kira ko te kira ma fo muna parce que o desene dona dine kono o yaye o ma se ka keleni to fangaye o ko ma keleni hakli fangaye fango nyuma ala ko dama ola kelete mo ko dine kono san woro ala kira ni manga o be kelela de babora madina parce que mina fagade abulla kabo ayi dugu de kabo ni akila bo kalama ana terke Abu Bakr Siddiq radiyallahu ta'ala anhu ubole kata Madina madina ka ukele ka kira bismillah ana ka sahabaw magaye kele bla Madina na parce que olu ka mo bolle un tagala atoro be ni Madina de olu me fika mo mi faka o bolla Madina ka yo bismillah kele mana mais san woro obinyona mo be tubi kelengele san woro na ala kira kelen ka jama babo ko ayu buanga ta umura ke manga kasro kelebe manga ko ala kira ma sallallahu alaihi wasallam ko ay nyina umra ante jenai ante nyina umra ibeta san wora idina ula kira ni manga yo benga minke na be fo ma ko sulhul hudaybiyya o benga ina utla ka benga tuguni ko aywa ibetla ka ta anga santam la santam 10 ans ou benga kan 10 ans ou ka kelebla bamuru ka jo mo ka circuler librement parce que kelen yere labana adigila magana saw parce que manga u ka jago sira dɔ kun bɛ tɛmɛ Madina fɛ n'u bɛ taa Shami o tɛ n'u bɛ taa Shami ka taa Palestine ka taa sanni kɛ yen ka na feere kɛ walima u bɛ taa feere fana kɛ yen u bɛ sanni kɛ u bɛ feere fana kɛ yen u ka jago taga sira n'o ye Palestine sira ye o bɛ tɛmɛ Madina de fɛ olu dun ni Madina bɛ kɛlɛ la sira ma tigɛ a sira kɔni tɛ yen o bon ni sira tɛ yen ka ban gɛlɛya tɛ na demanga yɛrɛ y'a ye kɛlɛ in a degun ka bon a tɔnɔ ye mɔgɔ ninnu an ka se o la an ma se k'u bɔ o danaya bolo kan an ma se k'u faga k'u ban a dun bɛ ka gɛlɛya don an ka dugu kɔnɔ an tɛ kɛlɛ to ten kira ko aw de ye kɛlɛ bila an na o n'a ko an ka kɛlɛ bila an b'a bila kɛ ne tɛ kɛlɛkɛla ye ala kira tɛ kɛlɛkɛla ye silamɛ tɛ kɛlɛkɛla ye l'islam c'est la paix silamɛya mago bɛ bɛn de la basigi an tɛ kɛlɛ fɛ silamɛ kɛlɛ tɛ silamɛ arrangé non jamais au grand jamais fango ɲuman ala k'o d'a ma ni kira ko jihadi o de ye silamɛya baara bɛɛ la sanfɛla ye an filɛ jihadi la jihadi kɔrɔ ye di fournir l'effort bazulul juhudi k'i seko kɛ a banna jihadi banna k'i seko kɛ munna k'i seko de kɛ pas pour que mɔgɔw ka tuubi jagoya la dɛ ka i seko de kɛ ala ka ci ka s'a seyɔrɔ la khalas lasta alayhim bi musaytir c'est ça hein n'a fɔra ko ye jihadi kɛ jihadi kɔrɔ wɛrɛ tɛ jihadi la ka i seko kɛ kɔrɔ wɛrɛ tɛ jihadi la ka wuli ka jɔ kɛ i n'a fɔ an filɛ min ɲɔgɔnna na nin ye wari de bɔla ka nin kɛnɛ in labɛn a ma kɛ ten ne hakili la mɔgɔw ye fini de bɔ ka nin kɛnɛ in labɛn o de ye jihadi ye an filɛ wajuli la an bɛ jihadi la ayiwa a laɲini ye min ye ala ka ci ka se k'a se a seyɔrɔ la mais sɔn ni ban o t'anw ka ko ye est ce que ko in bɛ ka faamu mɔgɔw ka sɔn walima mɔgɔw ka ban ala tɛ an ɲininka o la ɲininkali min bɛ kɛ an na ye jumɛn ye est ce que a y'a lase halas laseli a banna han laseli dɔrɔn de ye wajibi ye an kan mais mɔgɔw ka tuubi mɔgɔw ka don diinɛ kɔnɔ jagoya la ala tɛna an ɲininka o la a banna donc jihadi a laɲini ye min ye dɛ ka ci lase mais mɔgɔw ka don o ka dɔnbaliya o ye ko wɛrɛ de ye ayiwa jihadi dan tɛ kɛlɛ ma kɛlɛ yɛrɛ bɛ na jihadi kɔnɔ en dernière position o kɔrɔ ye dɛsɛ kɔfɛ dɛsɛ tumana min na u b'a fɛ k'a bali de ko a tɛ lase k'a fɔ ko a ti kɛ k'u b'u sen d'a kan o tuma de bamuru bɛ taa n'o tɛ tant que ni sira kɔni bɛ yen bi ko a ye kuma tant que ni kuma ma bali ayi mɔgɔ min ye kɛlɛ kɛ i b'i yɛrɛ tɔgɔla kɛlɛ la i tɛ ala ko kɛlɛ la ayi i tɛ ala ko kɛlɛ la bi ne filɛ wajulu min na nin ye jama min bɛ ka taa internet kan a ka ca jama min filɛ
bekene kaniya o kuma na John ye John bali ka ci foli la mo si ibi to e ka sokono ibe kuma dian befe bi ala yo noya marfata kun bamuru takun amako tola ci fo kanya bana ni ci fo la kanya tanke ci foli ma bali mo be son Hudaybiya san ala kira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ani maganga uka bengana ko santanga kelebla santan beka circuler librement shikana be shikan mais billahi santan madafa santan masi hayi atlangela parce que Hudaybiya kala san worona wolonvla shegi ote san flai san flana maganga uye bengan soso utala be kira ka mogo do kan oyo keminge olu ere masradi maga mineli mawa ala kira wulani jama miye san fla dama kofe a wulani jama miye kata maga mine mogo wata ukora idi serike san worona ani mogo wakele ani keme dama do kundu mais san fla dama kofe ani mogo tanwilla ukora mogo badene dona dine kono ukora fukata se mogo wa shegini doni o be dona dine kono mais o mogo wa shegini doni ni dona dine kono o dona dine kono tuma jume ben wati kele joli wati Nam na kele kunte o tuma de la ni mo bade intubira me kele kuma i wati mi ni hake ma don dine kono o ko de ko ja kele te mo don dine kono aisa fo et archi fo mi me mo dina kono de dina la se ko nyuma nya ko sisa ala kira sallallahu alaihi wa sallam ala kwa chini kwa kala danfen be ma hinei mais o hina yime sabati chodi o hina yime sabati ni silame ujogoyi Allahu akbar sisa islamé wari bi bolo isi nyon kafiri muso do ba kuna muso nyumamba me fandando c'était kafiri sedumbe wari bi kuna muso yare nyanguma anyabon bi fe abado fembi ku ni kibe muso yimine achela wal mahali ka jeni na ka to ache kuna ite dese ula me miri itashi iko ala kirako sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ku jeni ya mani ku jeni ya kago alai ala te jeni ya fe jeni ya mandre nga jeneya min ka go ala ka tme jeneya to fana kan parce que jeneya fana be nyoko nyedi wanga jeneya fana be nyoko nyedi jeneya degré bela ficini jeneya degré bela ficini ibo don obe sambiulon vla ala bato mineni obo de daji koni afitini jeneya degré bela ficini abe min tien adama dema o de sambiulon vla ala bato mineni abo de daji c'est dit que ye jeneya ke shenkele jeneya iman nimisa akelila isara na jurumuye ni tili jola hara keneka sambiulon vla ala bato o de be che ika nyumana ko ke fuye ka soro ka barato ulaje amake barai malmaga julike iye jena go hage mike halanto jati ay namu jati c'est pas possible c'est iye jene yake muso hake mina wale ma muso eni che hake mi jene yake billahi do ta hake do c'est ani mo hake mi yere jene yake to de domene bon ni mo hake mi jene yake ni to don iye jene yako hake mi ngebe se ko don parce que ba so do be ino e fla sabanani ke do rebe ino ye wolum la shegi tanke do rebe ino ye sabanani ke me hali ini minu ya ke ito lu hake do kuma teye hake minke adu fola ko shengele ko obe sambi wolum la alabato miminena parce que alabato a bete mineo abemnena ika seli nu amamine ire bo kalama o parce que ni ka seli minena ifle jene amine itake wuli ban lokoy
ala de y'a fɔ dɔrɔn a ko wa aqimi salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar ko seli jɔ seli jɔ ko sabula seli tanha la prière éloigne des turpitudes et des actes blâmables. La prière n'est pas un geste mécanique. Non. Mais la prière doit être purificatrice et transformatrice. Plus tu pries, plus tu deviens pur. Plus tu pries, plus tu deviens vertueux. Plus tu pries, plus tu t'éloignes des actes blâmables. Plus tu pries, moins tu mens. Plus tu pries, moins tu blasphèmes. Plus tu pries, moins tu envies. Plus tu pries, moins... C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que tu pries, il va y avoir du obédiable. Allah dit au fond, inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Mais à quoi dit? Wala zikrullahi akbar. Ko ala ko foli ka ala tu kono ko ka bu seli. Wuli bal do koy. Wala na se ka seli ki me ka mine. Ikute jina yin yere ke. Mais ko jere ya kelempe. Ko be sambi olom la ala bato ka bo de effacer ka boy. Subhanallah. Ta be ma mine. Ay wa hal na be mine ni jene ya kelempe la na be. Ika jene ya ton nudum. Ateke baray. Ngo an yɛrɛ kɔlɔsi jɛnɛya man ɲi kojuguba namu gɛlɛya c'est à dire que comme an dasela jɛnɛya ma an bɛ profiter ka a tiɲɛni hakɛ ka dɔɔni fɔ a la parce que bi denmisɛnninw lajarabilen don n'a ye bi denmisɛnninw lajarabilen don ni jɛnɛya ye jɛnɛya kɛra bi basi t'a la jɛnɛya bɛ kɛ bi c'est il a fɔ ni minɔgɔ b'i la i bɛ ji min cogo min ni dumuni b'i la i bɛ dumuni kɛ cogo min o la muso ko man'i minɛ walima cɛ ko man'i minɛ i fana bɛ taa o kɛ ten ala ka sɔrɔ i bɛ kojuguba la i bɛ kojuguba la namu gɛlɛya mɔgɔ bɛ se ka jɛnɛya kɛ n'i ye jɛnɛya kɛ a kɛlen a jurumu ka bon dɛ a jurumu belebeleba n y'a hakɛ fɔ sisan mais ni tubila ala bi yafa parce que tubi ayi tubi be jurumu bɛɛ yafa jurumu tɛ bonya tubi ma jɛnɛya i y'a kɛ siɲɛ kelen mais kɔfɛ i tubila i nimisala i ma segin a kan bilen i k'i yɛrɛ minɛ a jurumu ala b'a yafa ala y'o fɔ dɛ a ko wala yazunun wa man yaf'al dhalika yalqa ahama يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. أما فتيا فمكن ما لك داما ala ko kale ala ka jɔnɲuman wa ibadur rahman ale ala ka jɔnɲumanw u tɛ fɛn bato ka fara ale ala kan u tɛ mɔgɔ faga u tɛ jɛnɛya kɛ ale ala ka jɔn bɛrɛw tɛ jɛnɛya kɛ wa man yaf'al dhalik ko mɔgɔ o mɔgɔ n'i ye nin dɔ kɛ ka fɛn dɔ fara ala kan walima ka mɔgɔ faga walima ka jɛnɛya kɛ yalqa ahama ko i bɛ kɛ jurumutɔ ye jurumuba jurumu min n'a b'i don jahanama kɔnɔ o dama tɛ dɛ yudha'afu lahu al'adhabu yawm al-qiyamah ko ala bɛ ɲangataw double i kan de et puis i tɛ bɔ koyi ko n donna n bɔra nkalon don jahanama n'est pas une maison de correction c'est le dernier degré de la damnation divine ala ko wa yakhluda fihi ko i bɛ dumaya kɔnɔ muhanan i maloyalen i dɔgɔyalen i siɲɛyalen أي جهنم تلي التطهير والتمحيص كمن إنسانياتي كي بيجرمولا بل للإهانة والخلود جهنم بيدي كي دوغيا إبي بدميا كونوني بدميا كونو ما ألا كودي إلا من تابا أما فتني كفوني مغمي توبلا وآمنا كلمنيا وعمل عملا صالحا كبرن يماك فأولئك Allahu akbar. Masaya ka hine ka bunsa. Akoni tubila. Inni misala. Iye minke. Ama be ima. Parce que mod la mo be fen dabla ka so ima tubi ha. Parce que faka ta so adabla li kofe inni misala akelila.
déjà faut ka taa sɔrɔ i y'a dabila ka se tu ye ɔnkɛ o de koyi fo ka taa sɔrɔ i y'a dabila ka se tu ye o ye kelen ye a filanan i y'a jɔ i tɛ k'a kɛ bilen mais i ye kelen kɔrɔ min kɛ i tɛ ka waso n'a ye i t'a baro bɔ i nimisalen don a kɛli la i nimisala ala ko mɔgɔ minnu tubila ten ka limaniya ka baara ɲuman kɛ fa ulaika yubaddilu lahu sayyi'atihim hasanat Allahu akbar ala ko a b'olu ka ɲuman o ka juguman i tun ye jɛnɛya min kɛ a jurumu belebeleba in ko ala b'a falen k'a kɛ ɲuman ye k'a d'i ma mais na mun kɛra a b'a fɛ ka min fɔ i ye jɛnɛya kɛ i tubila a jurumu ala t'a yafa dɛ bali a b'a falen baraji de la k'a d'i ma i kana o ye koba ye dɛ mais hali ni jɛnɛya in jurumu falela ka kɛ baraji ye k'a d'i ma a nɔ bɛ yen jɛnɛya man ɲi koyi bilahi a kojuguba jɛnɛya ye jurumu dɔ de ye jurumu min tɛ a cɛnni tɛ dan a kɛyɔrɔ la ala denmisɛnninw a k'a yɛrɛ kɔlɔsi faites beaucoup attention jɛnɛya man ɲi éloignez-vous de la fornication, de l'adultère. Kojugu ala ko wala taqrabu ko akana gera la de. Amay. Kojugu mindo. Ate da akayero la. Ale be wolo de. Hal na jurumu bana anobe. Namugale ya. Jeniya ke. Itubila. Ala be yafa ke. Mais ni ye bana soro ala ka yafa o be bana in ban wa ayi o kuma tɛ o be bana in ban ayi i b'i si kɛ o ordonnance san na parce que a bana ti ban o sida kɔni hali sini fura ma sɔrɔ a la c'est à dire que i kɔni bɛ i ka ɲɛnamaya tɔ kɛ n'a ye i b'i si kɛ o fura t'a la sa kasoro i tubila ɲanguma a jurumu yɛrɛ a yafara mais a bana min b'i la jurumu yafa y'o ban wa mais kasoro bilahi bana min bɛ sɔrɔ jɛnɛya la a ka ca 70 ye a ye dɔgɔtɔrɔw ɲininka les MST les maladies sexuellement transmissibles a k'o ɲininka comme sida o masiba kun bonyana bɛɛ bɔra o de kalama sinon a caman bɛ yen a y'u ɲininka a caman famuko ɲuman ala k'o d'a ma o tɛ kelen ye namu gɛlɛya mɔgɔ min ye jɛnɛya kɛ i tubila ala yafali ma mais i ka jɛnɛya kɔnɔ ala y'a kɛ den kelen sɔrɔla a la den kelen sɔrɔla a la a ma kɛ baara ye i tubila kɛ i tubila i bɔra a la i yɛrɛ kɛla ala jɔnba ye n'i yɛrɛ y'i kunkɔrɔta i ɲɛ bɛ lahul mahfuzu la nka o ti i ka ɲɛmɔgɔden tunu ka bɔ yen dɛ ayi o kuma tɛ tuma o tuma n'i ɲɛ dara a kan i hakili bɛ jigin i ka fɛn na a ma kɛ balawu ye bilahi hali waliyuya degere dɔ bɛ yen waliyuya i bɛ tuubi ka bɔ jɛnɛya la ko mais ko waliyuya degere dɔ bɛ yen k'i t'a sɔrɔ ko n'a y'a sɔrɔ i delila ka jɛnɛya kɛ k'i t'a sɔrɔ jɛnɛya man ɲi a man ɲi walahi a yɛrɛ kɔlɔsi a la a yɔrɔ ma jɛn ka bɔ a la a man ɲi ala t'a fɛ i ni min b'a kɛ a tigɛ n bɛ ɲɔgɔn na tari de i bɛ muso min jɛnɛya i tigɛ n b'a la sabula ale sɔnna ka yɛrɛ d'i ma k'a sɔrɔ a furu ma siri ka d'i ma o la e tigɛlen b'a la ko maalankolon don a y'a yɛrɛ di ne ma cogo min k'a sɔrɔ n m'a furu a bɛ sɔn k'a yɛrɛ di maa wɛrɛ ma ten o de kosɔn musomaninw minnu b'u yɛrɛ di kamalenninw ma k'a k'a bɛna n furu k'i yɛrɛ d'a ma nkalon don bilahi c'est à dire que a b'a mako ɲɛ i la a t'i furu bilen a bɛ taa dɔ wɛrɛ furu parce que hali n'a kɛra i fɛ kojugu i kanu b'a dusukun na ni ala y'a kɛ hali n'a y'i furu a tɛ da i la a tɛ da i la parce que a b'a dɔn i delila k'i yɛrɛ di ale ma k'a sɔrɔ i furu tun ma siri a ma o la i bɛ muso min jɛnna i tigɛ n b'a la mais o dama tɛ dɛ muso in yɛrɛ fana tigɛ n b'i la yii a tigɛ n b'i la i mana bɔ jama cɛla ko an karamɔgɔ filɛ zikiri bɛ da i la karamɔgɔ nana kalandenw karamɔgɔ nana i yɛrɛ b'i ka dulokiba yongo sa mais i ye min jɛnɛya dibi la ne ko nin ye karamɔgɔ jumɛn ye ko nin don wa
Eh mais abidon ay ñoo soro li hala amina abo kalama o c'est lui là qui est karamo ni len na karamo yi ja karamo te nu bolo la ilaha illallah muhammadur rasulullah wala wal koy jene ma yawe mo tiga nyogona iba kamina o tiga mbila alif na tiga mbe ela mo mana bo aw kalama o tiga mbe awla ala bayre tiga mbe ala ka farani beka amake baray aka ere ko si jene mai me jene mi fana mai kati me jene to kan anga kuma ko ronde kan o le ka jene ke ni sigi nyogo muso yi لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي كناسون هي على كنيتشي تسمعوا بسورة أودا كديلا أودا كديلا ده إسمي نيوم إريم نيوم سوكما ولا أنجا نيومنا bonjour voisin bonsoir voisin jaiba musoka لا إله إلا الله هي كوجو بادو Hi Allah teni fait, Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. C'est-à-dire qu'il y a une humain. Il y a une humain fait un fin qu'est. Il y a une humain kono. Ni o nyoko humain. Allah bo bede baraji di il y a voisin ma. Abe. Allahu Akbar. Il y a seli, il y a chou, il y a jaraboni, il y a heji keni, il y a tienfo, il y a sinitou, il y a sarakatibo. C'est-à-dire il veut faire un fait de nyuma ni na so ki yo ke o bede be chemene ka di i voisin ma o de matere ka le ka jurumu besani ka blega balance la wuli bal do koy wala kana son kana jenia ke jenia mai yi me aflebi et puis wallahi hala fled degu munu kono anga jamana u fled degu munu kono billahi ni e jenia sababu boala to be den parce que jenia cheni ke no aka janko jugu mega mi foni e ni be à côté note billahi ni afle yoro janfe ayoro ka jango yi parce que hali anga cadre ministre chef de cabinet Famau, ni ya yo ben jamana na follow détourné. Ou sera tout bon, ou ka prime tout bon, ou ka commission tout bon. Faut y te généado. Allahu Akbar. Ozo koy. Généado koy. Notre ministre, il est payé combien? C'est trop. Oui. Chef de cabinet. Cadre administratif. Ah mais salaire quand il bosse ça? Surtout Alassane Dleina, deux fois la sara beka. War be yorobe. Mais halibi war tabo. Atabo de. Mais pourquoi? Et que la ministre, ou mais que la femme déjà, il a Kabila be jigibika. Otoya. Parce que il a demaya folo. Il muso fiko bla akangani place mi ko blay. Il de on ka kala. Ni agno facture la dje, c'est énorme. Bon, balema sraw, c'est dit Kabila ra be jigibika, tuma la dugu be jigibika. Ko nga dugu de la ministre. O la dugu ra ngo be taka daye ku. Mais au bec of fait, sunguru kelembe bolo, flabe bolo, sababe bolo, nalibe bolo. O sunguru nu kelengelembe, ikembe ka sojo dowye, walma ka sota dowye. Ikembe ka mamli san uye, et de be jona carburant son uye. O dama fana te, c'est dit hali sunguru nu somogo. Olu fana jigibe la ka daye ka. Ko ande muso notre beau, ka so boere te. Ok, mais au bas et les ministres là, ils sont avec notre fille. Ok, donc au fond là-bas, mais faut voir ton gars là, faut le voir, hein. Il n'est qu'à regarder ton frère là, il n'a pas travaillé, il a diplôme mais il n'a pas travaillé. Allez, faut bêta au cas à Génia Kenyon Balmaken. Onga o somo o mana o swala na balema do e ko barato la afana ba essayer Génia Kenyon la lison dia koso kabo sori do yoro dola amangani yoro miye bon cheni be ketene kamgo bla yoro mangani yoro miye muya sababu ye Génia wari mi be ayara be wari mi soro kalo kono wari be dogo yala anaka saraba Génia te to warla sa
Warmana cha chogo chogo. Jenia be baisser les doigts là, baisser. Bashiri zani. Kira ni fode. Bashiri zani bi kharabi baytihi walau ba'da hin. Ko jenia kala afwai. Afwai kwa sobeti. Ko hal no be ga sangani kofe. Ba do gerze ka bu. Onge jenia bala ka baisser doigt là nga ita senti. Ko me tagalinya ni ma dabla. Iba noy. Iba no edre jenia mani billahi amani mo akeneyama abe bana blaila amani idamema abe mo tigaila amani kan na follow ma bi ke fandai amani akana so akana ke amani obe kangori ko wati bi ka sunya ama teli adoni ula isigi nyoko kafiri amuso sebiye ibisika minala ibisika jenea na ala kira koli minge ko kana jenea ke ko sultu sigi nyoko muso jenea ko man i jena kafiri che muso ko iye kafiri che muso to abulo namugele ya kafiri che aye amahine soro muhammadu chili lawa amahine soro la est-ce que islamedo est-ce que atubila mais kira ka chili amahine soro la bona fala ko wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ko muhammadu ne me etifo hine ko so danfen be ka hine soro choko fleni tumana mina islameu on munu ko anye islameu yi on munu ko an tukume muhammadu ko tumana mina an sona ka an koro ka c'est ka an do ala nyana dafe kila ko anga minke ko anga nyuma yake mo ye an sona ka on nyuma yake kila ko anga hine mo ula an sona ka hine mo ula no de kala muhammadu chili be ka hine maintenant yele na an jugu yala dun billahi kaneto Congo Brazza abaro an wati kay onge 2008 9 wati nu kata sifo 11 wati numa an me warni nay netale minge ngo kabakodo c'est-à-dire que anga mo mu be no ye minu be bo Afrique de l'Ouest là no ye Côte d'Ivoire Mali Burkina la Guinée au Afrique de l'Ouest jamana oya olu mo mu be ta Congo parce que Congo est Afrique centrale de olu mo mu be kata wari ngini Congo la obu wule be ko wara wafko ba wara mais o ko de wara ibe wara mi don o wara tele wafko wara obo wule tele bon on yero obo lu fele ko baya ina fo voilà wule chogo do abina fo la ko shiru te quoi bele be nyoko wule chogo la mais au bara mi be sena c'est dire que au minu be no lu test la mawuye ibo no mindoa nanga slamo be baraka nyoko fe boutique le ngono ko re boutique le boutique tigi warai ko re anga yamoko do ma be yeno moko do uta bara la o be fere kai olu fe domini be nadi ka bo sokono te domini sangadu mais ni domini na bala minga o be bayaw ka domini boka duma kerefe bayaw ka domini duma kerefe o te son fieu oni bayaw ka domini ke munangele ngono ne talu soroy ne tale 2007 2008 ne sele ne aya mbebe barala boutique kono mais domini wati sele uyu tabo kabla kerefe ne ko ngo ni fana yamuye ko non ko kafiru do kafiri ko ne ko mais afula yoro jime ko kafiri ni islamé ke domini nge ko non ko be dlomi na udo ani dlomi domini ne ko ha ko mais baro minwa ne kle flake Congo minge kalo kelen kalo fila kalo saba nya soroko anga mo munu be aminte jene yake wali judo Allahu akbar billahi ajene yake balika dogo Allahu akbar c'est que ibe achokoroba do yere ye billahi no ka tariku boli ye ibi daji tuka Allahu akbar ne ko abe banga Dominique no balmake uye tlefe boutique kono ku be dlomi abe tla kata adda don u balma muso uda o dlomi kele da kono wula fe
o kɔrɔ ye di bon o bɛna juguya ta k'a da silamɛya kan parce que a b'a fɔ ko non ko o b'a fɔ ko non silamɛya de y'a fɔ ko silamɛya y'o fɔ min ko silamɛ ni kafiri kana dumuni kɛ o bɛ min a ma kɛ baara ye ka silamɛya kɛ juguya diinɛ ye nkalon don mais komi ne tun taara n ka butigi de tun bɛna dayɛlɛ mais sani n ka butigi ka yɛlɛ n tun bɛ n ka jatigicɛ ka butigi de la mais ne ka butigi dayɛlɛlen ne ka butigi la ne ka clients a kafiriw minnu tɛ seli yɛrɛ ne n'u tun bɛ dumuni kɛ munan kelen kɔnɔ n ko o tun bɛ jɔ ka ne filɛ de ko ko toi tu n'es pas un wara comme les autres hein ne ko mais n ko u m'a faamu de u m'a faamu de walahi fɛn ko ɲuman ala k'o d'a ma o jamana in kɔnɔ n ko dɔ de ye muso dɔ ye kafiri dɔ muso c'est à dire que ko muso in ko muso in ka d'ale ye kojugu ne ko ye n ko mais n ko n y'a mɛn ko a furulen don ko kafiri ka furu ye furuya a ma kɛ baara ye parce que cɛ mais kafiri ka furu don bilahi silamɛya kɔnɔ furu don a reconnu don fɛn ko ɲuman ala k'o d'a ma o la fo an ka kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛ gasiw sigi fo an ka kɛ mɔgɔw ye mɔgɔ min i bɛ yɔrɔ min silamɛ ni silamɛdan bɛɛ ka da i la hadisa dɔ bɛ yen an bɛna fɔ ka kuma datugu an bɛna o fɔ an bɛ kuma datugu hadisa min don hadisu mawqufu don ni ka ne ko hadisu mawqufu o ye hadisa min ni kira yɛrɛ kumakan tɛ mais a ka sahaba dɔ kumakan don a bɛ fɔ o fana ma ko hadisa mais ni kira yɛrɛ ye min fɔ o k'o ma ko marufu'u mais ni o ye sahaba dɔ de y'a fɔ sahaba ye jɔn ye Ammar bun Yasir ne hakili la bɛ Ammar dɔn Seydina Ammar ben Yasir Ammar de ba ye seyidu su fɔlɔ ye silamɛya kɔnɔ Sumayya fɛn ko ɲuman ala k'o d'a ma o ye Ammar fa n'a ba bɛɛ faga makan sabula ko u tugula Muhamadu kɔ Ammar de tun bɛna faga koyi mais ala y'ale kisi Ammar ko thalathun man jama'ahunna faqad jama'a al-imana a ko jogo saba bɛ yen mɔgɔ min y'a fara ɲɔgɔn kan ko i ye limaniya bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ye yira mɛn kosɛbɛ dɛ ni bɛ kɛra ka somɔgɔ sama ye an bɛna kuma datugu ni nin de ye ko fɛn saba mɔgɔ o mɔgɔ ko n'i y'a fara ɲɔgɔn kan ko i ye limaniya bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o ye jumɛn ye al-insafu min nafsik ko i ka tilen ka bɔ i yɛrɛ la o kɔrɔ ye di kɛ laadili ye tilen hali n'a sɔrɔ i jalaki don jɔ jalaki kɔrɔ kana bi mɔgɔw kan kana mɔgɔw tɔɲɔ hali n'a sɔrɔ i ni mɔgɔw tɛ diinɛ kelen na hali n'a sɔrɔ a tɛ kabila kelen na hali n'a sɔrɔ a tɛ bɔ yɔrɔ kelen ko i janto mɔgɔw ka hakɛ la mɔgɔw ka hakɛ di al-insafu min nafsik o tɛ kelen ye a filanan ye jumɛn ye a ko wa badhulu salami lil alami Allahu akbar ko i ka kisi di diɲɛ bɛɛ ma a ma ban sa wa badhulu salami lil alami ko kisi di diɲɛ bɛɛ ma ni point filanan in n filɛ ka min fɔ nin ye kalo kura tile 8 9 10 ɲɔgɔn ye ba dɔ bɛna kɛ Moritani Nouakchott a capitale la u ye karamɔgɔba caman wele ka bɔ farafinna jamana caman na ani a diinɛ ɲɛmɔgɔ caman ala sɔnna wele sera garibukɛ yɛrɛ ma n'o ye Laji Ahmad Tijani Sangare ye an yɛrɛ bɛna se yen n'ala sɔnna ayiwa a tile 3 sigi a ɲɔgɔn ye a bɛ taa boli ni kuma filanan in de kan badhulu salami lil alami c'est-à-dire kisi bɛ se ka di cogo min na diɲɛ bɛɛ ma an mako bɛ nin na dɛ n y'o de fɔ silamɛya yɛrɛ bɛ kisi tɛ basigi bilayi ni basigi bɛ yen silamɛya bɛ don yɔrɔ bɛɛ n y'a fɔ aw ye Hudaybiya san kɔfɛ san 2 dama min faral'a kan mɔgɔ 80,000 kɔ min tubira mais mun y'a to olu tubira tuma min na basigi tun bɛ yen tuma min na kɛrɛ jɔla kuma kɛra mɔgɔw fɛ parce que silamɛya tɛ bamuru tɛ silamɛya don mɔgɔ kungo la c'est silamɛya dalilu b'a yɛrɛ bɔ ala ko tɛ kuranɛ kɔnɔ huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq
liyudhhirahu ala ad-din kulli. Allahu akbar. Kali ala aka chidinchi ni kandai ani chen dina ko muna aka dina aka korta dina besanfe meni muye bi hujajihi wa barahinihi abeke naka daludi atikeni bamura atikeni fangai fango ni mala ko dama samana jumae ko wali infaqu min al-iqtar sedika ka dépenser bo ka dépenser ke ka sarakati bo ka soro begumbi yere kan Allah nam na yere degunedo ngai bitu ka degun gono katla ka boka di doma ko e limeni ay de amar bun yasir ko ni fen saba mo ya fara nyon kan ko iye limenia be fara nyon kan ala ka no ya anye ala ka ngapatu mi ala ka do jabi ala ka wati woro dama ala ka gersgo foni ala ka hamina ko no ya ala ka laminu sabati amon ala fa lawa ka ala bunya ko so kilo na bunya wala horoma ko so ya rasul ni yoro ina ma yese ka kuma suzuriya ka dofo bayaka onge bayale du woro ko ni o yanta lai angara mo Sayyidi Sharif Usmani Madani Haidara ale ye mo wele kana femi ma ka wele bela o de jogo yi parce que nana soro jogo de kun belelu ala kira nana Haidara nana soro muntu bena ka bo dina kono jogo jogo ni nte mo misiru tumbe yo mo be seli yo sungalo manase mo be shun heji wati manase mo be tamaga nga jogo tumbola slamera c'est jogo kungela fengele mo kunte kwa mi kunga gele dro ikimiri mine mi kunga gele dro sungalo manase kongo mine mi kunga gele dro ni wari yilo ni magata wadi sla tamaga ni jogo nyana odo ni jogo manya atobe nyana bo kofe hal na manya jahannama kono dongo ko ni dona ibitla ka bo okuma foti ya fango nyala kudama mais angara mo Sayyidi Sharif Usmani Madani Haidara ale na jirade ko no jogo inde ka gele katemeni beka jogo ka bon seli jogo ka bon shui jogo ka bon bateau to bay sabu bateau to bay na kunye jogo de amaba bamono ta fo ko mo na o ka sa yire bateau to bay anakunye jogo de o la jogo inde ka bo bay ni jogo te islamia tei a islamia tei ola kelen ka jogo fo ka jogo kura ya jogo bole a place la ka jogo segi a place la ka jogo bamba amada o made femi mbese ka an jogo nyakatla ko di amma karamo e bara fla dige c'est que akuma na jogo ka folo ala al akhlaq ala makanati al akhlaq akuma na jogo plasika ka jogo valeur fo place mbe jogo la islamia kono ko wala mais o dama tere atla ka munge femi mbese ka an jogo nyakatla ko o di amma o fenga la fenga mai fente a chocolat femina ka wuli sogoma ko islameu ne Haidara chocolat fen dola de na yeni mine aba jogo nya o fente tarde fente fona ko sigila ka miri ki hakli jagabo ko islameu ne miri la ka fendo ye na yeni mine aba jogo nya de o fen fana te bal fen du medo mimbe qur'ane kono abe kira ka sunna la ala kira ere ye adi mo uma ka mo yele manaye ku jogo nya naye no ye bay Allah du woroy et puis ala sona fana Sayyidi Sharif Usmani Madani Haidara akele ka awele fana da ka fo mo ye kabini mo be son kelengelen kata fila saba fo mena se mo bi yirika fo mo keme yirika bi ala sona mo million yirika de bay ayinta angara mo yere nyana asabali alhamdulillah mais o bay ayintali anno fana yela ye ole ko so ambal magaro be abe malla ko Seydou Diallo wawle ko Ivoirien don dola antola barola aye kuma do fo kuma yi turangono akonema ko me mo mun be bay akele ku ba fo ku be baya ko ndangari wal maka soso ko u ka baya yi no lajeke no nyuma de bala wa no jugudu we ya kilo be kene kan debi baya ko damnena ni mo kuma sala ka baya ke ni baya ke jama chayala ka seni hakaina ayin nafa de nyawa aman nafanya
bi est-ce que hali baya ke balu utika nafa soro baya kali la wa ote an ma kira ka hine mi fo ni ta do yi fam ko nyuma ala ko dama billahi baya ke balu sigila bi baya kali jirisu suma koro billahi achama achama dai ba do ka fo wallahi ayi minga kira klela no ye mo yele mani kira kelen ka dia ka sahaba uma ka ubunya ku korta nae afle ko bara kelen ga bi angara mo klela Sayyid Sharif Usmani Madan Haidara ninka mo yele mabbi ku korta akira ula aina bayake mo munu ma ke folo aina ke laydu worodo iba fo ite flafara alaka ite shrenike ite jeneyake ite mogofaga ite namara kay bulu koro ita kay sin koro nikra Muhammadu yibla barangam na ibake aya ilaydu woro Haidara to bala meta bamango obala wa me muganzara obala wa ay laydu woro ni janto ala atalen ko fe ala kira ko mo ya dafa ko o sara wajibi ala alaka ko ay itay aljinay jonde bo garanti kira sallallahu alaihi wasallam akana ke islamia dungai ikana sawuma nga alijine dunga ngondo tarde parce que ni ataka dafa ibu do alijine kono karamo be se ko sosowa karamo be so diangono be se kan ni sosowa ka bo laydi woroi mo mi ataka dafa ibe do alijine kono o so baka konte o la hal na maka islamia dungai alijine dunga ngondo so ni kontola o la aina bayake abe ideme ijogola yanki ijogodla déjà bay ayre bonisi folo ibe bay akay yoro mina jurum mbini ala ci ala bo bebi amaba wallahi c'est dire que ige jurum feo fengeni ni ala ci iga bay akay wati ibe bay akay minute mina o minute yere jurum mbini ala ci ala ba bebi wuli ba logoy amru bunu asik mina bay akay domi ani kira bene na bena bay ake o ya sura amuru tira kunye bay ake najashi bolo Ethiopie koni parce que depuis yen no ale bay ake ale bolo mais anale Madina ni ani kira bena abena aka bay akura ya onge karamo do kuma so ma mais anyo dalu do ma yo dade fam ko nyala ko dam amuru bena bay akura ya minge aya tige boka bena dikira ma de kira atige boka ba tige mine aya tige la sigi اقرأوا ما هذا يا عمرو ما هذا يا عمرو كو عمرو نيموي عمرو كو على كرامة ne ko jugu chama dike est-ce que ni bay ayin kesisa nga ko jugu nu abi ya fawa ala kida kama ko ya amru baya ako amru baya ake fa innal islama yajubu ma qabla ako baya ake ni baya ake kaba fin o fin temena ko abe de bibi abe ala be yafa abe de ma ame munyini oko ala ka yafa ama anto de fa ala ka yafa ibe baya ka yero mina ala seconde mimi ni ala che ala ba be bi abana pew o te kelenye aflana ni baya bi bolo kaba abi de me ijogo ka ijogo abi de me ijogo ka bilay ka baya atibolo frembila ka bay atibolo abe police do créer ikono bilahi ko jugu occasion monana ika baya bi soni ko yele da kitini gere ire koloshini na billahi kabako do wallahi tumadala mo biti se shetna be mo samaka na juguma dola wallahi ni laydu te ini ala che ibe be akono de don dola do yene wele ko no ko o b'a fɛ ne ka baara dɔ kɛ u ye ne ko ye baara jumɛn ye o y'a sɔrɔ a b'a dɔn buruteriya o ɲɔ kun ɲalen don an fɛ Côte d'Ivoire yan donc et puis nin kɛra depuis a daminɛ waati ni waati mɛnna kosɛbɛ o ko ne ma ko u b'a fɛ ka na ni texte dɔ ye français la ne ka texte n ka a traduit u ye arabu la parce que on dirait Yahoo ye site dɔ ye site de correspondance dɔ de do internet kan voilà ali email bi ne yɛrɛ bolo ala donc ko o bɛ to ka comment dirais-je message dɔw ci u ka mɔgɔw ma ko a y'a ka mot de passe bila ka na ko mise à jour dɔw bɛ yen walima ko réglage dɔw bɛ yen o bɛ kɛ i ka email la donc olu tun b'a fɛ ka o message in ɲɔgɔn ko ne ka o traduit
o ye arabu la o bena o ci arabula mɔgɔw ma ka fɔ k'u ka mot de passe bila ka na ko problème dɔ b'u ka email la o bena essayer ka o problème dilan o la ni mɔgɔ min ye I ka mot de passe bila ka na dɔrɔn n'o donna I ka email kɔnɔ dɔrɔn o ye mot de passe modifier n'o y'a modifier o ye symbole ye email ko la o tɛ ya o la o bɛ don I ka adresse kɔnɔ o n'o ye I ka contact min bɛ I ka email la ko olu bena message de et puis o y'a bɛɛ ɲɛfɔ ɲɛnɛ ten hali u ma dogo na kabako do quoi la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam c'est-à-dire que ko bena message de ci c'est-à-dire arabu ninnu ma ni min ta nana o b'a modifier dɔrɔn a ka correspondant ka lettre ci u ma ni email tigi tɔgɔ ye parce que olu bolo u balimakɛ de bɛ ka message ci u ma walima u terikɛ n'o y'a ci u ma o b'a fɔ a ye dɔrɔn bon ne bɛ dugu in na farafinna Côte d'Ivoire o la m'a fɛ I ka $100 ci ma $100 et puis o y'a fɔ ten k'u tɛna wari caman demander $100 o b'a fɔ dɔrɔn ko $100 ci ma dɔrɔn donc n mako b'a la ka cini dɔ ɲɛnabɔ dɔrɔn kɔfɛ n b'a d'i ma bon comme $100 tuma dɔ la o man ca mɔgɔ ninnu bolo o la k'o b'o ci o la n'o ye mɔgɔ kelen sisan I b'a sɔrɔ mɔgɔ 100 yirika ou bien 100 yirika o de bɛ ale ka adresse kɔnɔ n'o ye nimisa ci ninnu bɛɛ ma hali ni tilankɛ dama ye $100 ci I kana o ye wari caman ye dɛ bon o tɛ mɔgɔ kelen ye surtout mɔgɔ 2 3 4 e yɛrɛ ka a million hakɛ filɛ a ka ca koyi o la o y'a bɛɛ walawala ne ye nin cogo la ko ni ne sɔnna o bɛ min di ne ma k'o filɛ nin ye o fana ye belebeleba ye bilahi ni mun sɔnna waati sisan b'a sɔrɔ an bɛ yɔrɔ wɛrɛ wari baden a ka ca san 10 ye wallahi il y a plus de 10 ans ne ka kuma min fɔ nin ye il y a plus de 10 ans wallahi u ye nin de proposer ne ye ko ni n sɔnna wala ni wari nana dɔrɔn olu bɛ nin hakɛ in di ne ma mɔgɔ mɔgɔ mana wari dɔ bila ka na nin hakɛ in ye ne ta y'a la i b'a dɔn min kɛra ne ka baya o de nana bɔ ka jɔ n ɲɛkɔrɔ quoi parce que nin ye namara de ye a bɛna mɔgɔ dɔw de namara ne k'u ma n ko ne tɛ nin kɛ c'est-à-dire u ye n filɛ u kabakoya la ne bɛ se ka ban nin ma cogo di je vais seulement traduire les textes en arabe ka di u ma olu bɛ baara tɔ kɛ o bɛ ne ka hakɛ di yan dɔrɔn a banna mais ne ko non n ko ne tɛ nin kɛ n ko baya bɛ ne bolo ne ye baya kɛ n ko n tɛ namara kɛ n ko nin ye namara de ye mais yɔrɔ min kɛra bilahi n ka baya o de ye jaabi fɔlɔ in yɛrɛ labɔ n y'a d'u ma mais kɔfɛ n taara sigi ka miiri ka wari hakɛ jateminɛ n dusukun maga la dɛ n ko wari in fana ka ca koyi mais baya ko n ma ko jɛ nin kɔ nin man ɲi dɛ n'i ye nin minɛ i ka baya tiɲɛna baya in dun an ka alijinɛ tile don alijinɛ kɔnɛgɛ ala kira ko mɔgɔ o mɔgɔ y'a dafa ko alijinɛ y'i ta ye o la baya b'i dɛmɛ de bilahi ni baya kun tɛ nin don ni baya kun tɛ ne bolo ne tun bɛ sɔn ka nin baara kɛ k'a wari minɛ dɔrɔn k'a ye puis kɔfɛ a fɔ k'i bɛ tuubi mais n miirila n ka baya la n ma sɔn donc baya bɛ don mɔgɔ ni kojugu cɛ o de ye sahabaw dɛmɛ ka sahabaw transformer k'u kɛ maa ɲumanw ye o la kana fɔ ko non ne bɛ ɲa fɔlɔ sani n ka baya kɛ i bɛ baya de kɛ baya b'i ɲa donc i bɛ baya de kɛ o de b'i dilan ale de b'i dɛmɛ fanko ɲuman ala k'o d'a ma o la mɔgɔ minnu ma baya kɛ fɔlɔ a ye na kɛ waati sera an bɛna micro bila o la mɔgɔ min bɛ kɛnɛ kan yan n b'a dɔn bayakɛla caman bɛ yan voilà mais bayakɛbali fana caman bɛ yan o tɛ ala ka ni sahaba bɛn o la minnu ye baya kɛ n kan t'u ma bɛɛ ka to i sigiyɔrɔ la mɔgɔ minnu m'a kɛ fɔlɔ a welelen don a ye na baya kɛ a b'a k'a yɛrɛ de ye koyi a b'a k'a yɛrɛ de ye n y'a fɔ depuis a kɛyɔrɔ la i jurumu banna o ye koba ye dɛ mais o kɔfɛ a bɛ tila k'i dɛmɛ i jogo la o fana ka bon ni bɛɛ kɔfɛ n'i sara a kan i bɛ don alijinɛ kɔnɔ ne hakili la silamɛya an b'a la alijinɛ ko de la alijinɛ ko tɛ ya o la a ye na baya kɛ an balakaw mɔgɔ bɛ aw cɛla min ma baya kɛ fɔlɔ a ye na baya kɛ a ye sunɔgɔbagatɔw yigiyigi ko alijinɛ don waati sera ɔnkɛ a kana to kurun ka taa k'aw to dɛ an bɛna don alijinɛ kurun kɔnɔ baya kɔni alijinɛ kurun don koyi n'i donna kɔnɔ direct hali jɔyɔrɔ t'a la o la a ye na baya kɛ a ye n'a yɛrɛ feere ala ma minnu ma baya kɛ fɔlɔ o tuma na mɔgɔ ma sɔrɔ a ye n'a yɛrɛ feere ala ma layidu 6
iba ta ili yakli to ala note ni yata inne la la ante nyogo yeble mais atala ala ni nyana ala ba koloshi ibi janto ala dron laydi woro ni saraka sikata la ibe do alijina ko fam ko mala ko dama amna micro di nyamogo ma information mu no bo lu fo sani ka se do kala ma inshallah ka shinita programme to ri ba shini programme do fana be ni ala sona ma ameno fana o baraka inshallah fam ko mala ko dama ala kan sahaba be ala ka bato mine ala ka do jabi nikira hormay nasmu la hormay sayyid rasul hada wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh ni ba kala ni be yo be na ma da inshallah assalamu